Uy! Kisa may naghubuan ni dito, pre. Ala. Kisa may naghumog panty diha. Sa akong tangkugo pag yun ni Pilit. Transparent pag yun. Aguroy. Panty yun, pre. Babae kita kiyanin diha napita, oh. Para magpukot. Shout out sa imama mo na, di ka mapanuhutan. Sukad, ma'am, nag-concert me. Katong ni Aki Brara may gilabay sa kuma. Karon di ka basta-basta panty na yun. Diyos ko! Ma'am, ingon nag-swap ta, ma'am, ha? Yes, ma'am, shout out sa naghubog panty ni ha. Ay, Hungaw. Pagbantay mo, masig